प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज के सबक में हम कुरान पाक की सूरह नंबर 100 सूरतुल आदियात को तजवीद के साथ पढ़ने की मशक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا. वाद का मखरज निकालना है और बा पर अलकला होगा, इसका ख्याल है। والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا. शाबाश। والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا. शाबाश। فالموريات قدحا फिर से فالموريات قدحا शुरू से والعاديات ضبحا فالموريات قدحا शाबाश। والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. जबान والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا. इसमें गाइन है, ये रूफ मुस्तालिया में से इसको पूर पढ़ना है। फिर रा इसको भी पूर पढ़ेंगे और बा पर साद को भी पूर पढ़ेंगे और बा पर अलकला होगी। फल्मुगीरात सुबहा فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا. فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا शाबाश। فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا फिर से فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا
शाबाश। فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا शुरू से والعاديات ضبحا والموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا जबानी والعاديات ضبحا والموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا यहाँ फ़ा हुरूफ़ मुस्तालिया में से है और ये साकिन भी, इस पर खलखला भी होगा और पूर भी पड़ेंगे। और फिर मीम साकिन है, इस पर खलखला नहीं होना चाहिए। जम्आ जमआ फवसतन बिही जम्आ फवसतन बिही जमआ शाबाश। फवसतन बिही जमआ फवसतन बिही जमआ इससे فوسطن به جمعا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا शाबाश। فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا कैसे فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود यहाँ नून मुशद्दद है, नून पर तशदीद है, तो नून मुशद्दद का गुन्ना होगा। नून साकिन है आगे, नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा में से सीन आ रहा है, तो यहाँ इख्फा होगा। इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद लकनूद। ये वाव मद्दा है, वाव मद्दा के बाद हमने दाल पर वक्फ करना है, ये बनेगा मध्य आरिस वक्फ, मध्य आरिस और दाल पर अलकला होगा। इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद
शाबाश। إن الإنسان لربه لكنود फिर से إن الإنسان لربه لكنود ज़बानी إن الإنسان لربه لكنود وإنه على وإنه على ذلك لشهيد وإنه على ذلك لشهيد وإنه على ذلك لشهيد शाबाश। وإنه على ذلك لشهيد फिर से وإنه على ذلك لشهيد إن الإنسان إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد शुरू से والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير وإنه لحب الخير وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد शाबाश। وإنه لحب الخير لشديد फिर से وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر أفلا يعلم إذا بعثر أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور शाबाश। أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وإنه لحب الخير لشديد
أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور फिर से وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور 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 फिर से وحصل ما في الصدور अफला أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم إن ربهم بهم यहाँ मीम साकिन के बाद बा है तो इख्फा होगा इख्फाए शफी इन रब्बहुम बिहिम यौमइज़िल लख़बीर إن ربهم بهم يومئذ لخبير शाबाश إن ربهم بهم يومئذ لخبير फिर से إن ربهم بهم يومئذ لخبير अफला أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير शुरू से والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يوم
يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.